बंधुगण आज आमे जानिबा चलित वर्ष लागिबा पई जाउथुबा चंद्रग्रहण विषय अर्थात ए चंद्रग्रहण केबे लागिबो ता सहित ए चंद्रग्रहण केउ समय रे विशेष रूप रे देखादेब ए चंद्रग्रहण केउ केउ देश मानकरे देखादेब ता सहित चंद्रग्रहण ओडिशा रे दृश्यमान हेबो कि नाही एहा व्यतीत आमे आपण मानकु जणैबु कि ए चंद्रग्रहणर सूतक काल मान्य हेबो कि नाही एवं जदि मान्य हेबो तेबे ए चंद्रग्रहणर सूतक काल कौन रहिबो। दर्शक बंधु जदि आमे कहिबा विशेष रूप रे ए वर्ष 2025 द्वितीय चंद्रग्रहणर कंप्लीट इनफॉरमेशन एहा रहिबो सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी पूरा शेष पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु। आउ जदि ए पर्यंत आपण हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। एहा सहित भिडियोटी को गोटे छोट लाइक करी आपणकर फ्रेंड्स आउ फैमिली सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। जदि फ्रेंड्स कहिबा चलित वर्ष 2025 रे 4टी ग्रहण लागिबाकू जाउछि जेउथिरु 2टी सूर्य ग्रहण एवं 2टी चंद्र ग्रहण अटे एवं ए वर्ष विशेष भाबरे जदि कहिबा ए चंद्र ग्रहण लागिबा पई तो जाउछि ज्योतिष शास्त्र अनुसारे चंद्र ग्रहण को अशुभ मना जाइछि जहा पूर्णिमा तिथि रे गठित होइथाय। चंद्र ग्रहण द्वारा प्रकृति एवं मानव जीवन रे अनेक परिवर्तन मध्य देखिबा पई मिलिथाय। एही परिवर्तन विशेष भाबरे भल एवं खराब उभय प्रकारर होई पारे किंतु जदि कहिबा वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू रु जदि हमें कहिबा चंद्रग्रहण एक महाजागतिक दृश्य अटे जेतेबेले पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रंक मझिरे आसी जाइथाय सेतेबेले चंद्रग्रहण होइथाय एवं आपण माननकु कहि रखुचु 7 सेप्टेम्बर को लागिबा पई जाउथुबा चंद्रग्रहण एक पूर्ण चंद्रग्रहण अटे। एमितिरे पृथ्वी चंद्रमा को संपूर्ण भाबरे ढांकी देब। तो फ्रेंड्स जदि एठी कहिबा वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रे जेहेतु रविवार दिन लागिबा पई जाउछि तो चालंतु आमे जानि नेबा एही चंद्रग्रहणर केउठारे विशेष रूप रे देखिबा पई मिलिबो। दर्शक बंधु एठी आपनकु कहि रखुचु एही चंद्रग्रहण भारत रे देखा देबो। एही चंद्रग्रहण विशेष रूप रे भारतर प्रत्येक राज्य अर्थात ओडिशा रे मध्य दृश्यमान हेबो एवं एहा व्यतीत ए चंद्रग्रहण संपूर्ण एशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप न्यूजीलैंड पश्चिम एवं उत्तर अमेरिका आफ्रिका दक्षिण आफ्रिकार पूर्व अंचल गुड़िकरे देखिबाकू मिलिबो। तो जानि नेबा ए चंद्र ग्रहण केतेबेले लागिबो। जदि आमे कहिबा ए चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार ए चंद्र ग्रहणर आरंभ 7 सेप्टेम्बर 2025 राति 9:57 रे आरंभ हेबो एवं चंद्र ग्रहणर समाप्ति मध्य रात्रि 12:26 रे हेउछि। ए चंद्र ग्रहणर संपूर्ण अवधि 3 घंटा 28 मिनिट 2 सेकेंड रहिबो एवं ए चंद्र ग्रहणर सूतक काल मध्य आपण मानकु जदि एठी कहि रखिबु चंद्र ग्रहणर सूतक काल ग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वरु ही लागि थाए एवं जेउ देश मानकरे एही ग्रहण देखा देबो तो सेठारे सूतक काल मध्य मान्य हेबो एवं ए चंद्र ग्रहण ओडिसा रे मध्य देखा देबो सेथिपाई एहार सूतक काल मध्य ओडिसा रे विशेष रूप रे मान्य हेबो। सूतक कालर आरंभ 7 सेप्टेम्बर 2025 रो द्विपहर 12:19 रु आरंभ हेबो एवं सूतक कालर समाप्ति ग्रहण साथी रे ही 7 सेप्टेम्बर 2025 रो मध्य राति 1:26 रे हेबो। ओडिशावासी एही महाजागतिक दृश्य को राति 11 रु 12:22 भितर देखि पारिबे एवं एहा पाखापाखि 82 मिनिट पर्यंत पूर्ण चंद्र ग्रहण लाल रंगरे बुड़ीकी ही रहिबो जहाकु ही लाल मून कुहा जाए। दर्शक बंधु ओडिशा रे सूतक काल ओडिशा रे तो मान्य हेबो आ ओडिशा रे रहुतबा लोक माननकु ए चंद्र ग्रहण समय रे विशेष सावधान्यता मध्य रखिबार आवश्यकता रहिछि। मुख्यतः गर्भवती महिला माननकु ग्रहण समय रे विशेष रूप रे सावधान्यता रक्षा करिबार परामर्श मध्य दिया जाई थाए। आपण माननकु एठी कहि रखुचु कि शास्त्र अनुसार चंद्र ग्रहण समय रे किछि विशेष कार्य गुड़िक करिबा वर्जित होई थाए। तो आसंतु जानिबा केउ सबु कार्य रहिछि जहा को हमकु चंद्र ग्रहण समय रे भूल भी करिबा उचित नुह।
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପୂଜାପାଠକୁ ନିଷେଧ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ଆଳତି ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଫୁଲ ଫଳକୁ ତୋଳିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନଖ, ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଏବଂ ପାଣିରେ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣର ଛାୟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଗ୍ରହଣର ଛାୟା ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁକୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ମନାଯାଇଥାଏ କି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନା ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିବା କଥା। ତ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସ୍ନାନ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଏଠି କହିବୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଛୁଙ୍କ ବା ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତିକି ସାକାର ସରଳ ରଖିପାରିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୋଷ ରହିଛି ତ ଏ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜାତକରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି ତ ଏହା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କିନ୍ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୋଳିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରିବା କାଟିବା ବା ସିଲେଇ କରିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧାରୁଆ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବର୍ଜନ ଅଟେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଆମିଷ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସିଗାରେଟ, ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଦି କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। କିଛି ଲୋକ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜୁଆ ବା ତାସ ଆଦି ଖେଳନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ହି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ କି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏ କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସାଥିରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧା, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ପର ଆଲୋଚନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।